Kanne madigar timpo, niyak niyo langon. Saken kanne si Bia Shane Mariawe, duha sa pulo walo bihan, agpiid, kato bakar, katribo, bagobo, tagabawa! Nami kultura, niagbiid kanami. Kun andin kenego, asta kun anda kenego. What I am most proud of my tribe is our culture, because it is what brings us from what we are in the past and to where we are now in the present. Thank you. Ladies and gentlemen, hiya sa Bagobo Tagabawa, Shane Marie B. Awe. Magkalinganan na ba? Kani din gudmay, duwan paglumon ko ba? Andin pagsik niya. Imo kakuha, pagkaon ka tira sa pangulabe. Kalisod po dana, oy. Bahala ka dun. Madigar pag tumudo ka. Hala! Kita kinina! Ina! Yakagtanan ka na kina ko! Ina! Ina! Wala na sila! Unta na minaw na lang ko saya sa una! Ikaming hawad ka din, Ina ko! Ina! Bata kong na yun. Nga din yung kasag ko. Dengam pa mga panahon nagtaduang kadiri kang paminag. Tindag ka, tagkas ka kanak. Kung na yan, hindi ko ni kulintang. Taduang ko't kuna kung manunag kapagagi ka ni. Sige, kuna kun. Sige, Ama. Na, katikad, yaking sapat. Idam. Kung na yan, hindi ko ni agong. Taduang ko't kuna kung manunag kapagagi ka ni. Sige, kuna kun. Sige, Ama. Na, katikad. Ikakatigadan. Nakabalon ako. Sige, Ama. Ugma, magsayo na pagkugmata. Kay magpatudlo na pagkus na imuha. Pero karon, tumudo ka pa? Sige, salam kasi maga. Unayan! Iri nga kagi katunin na ko. Unayan! Ina! Andin to! Ina! Asa ka, Ina! Ina! Kano na din? Nano ko, Ina! 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 Wala naman day ka, Ina. Pero gusto ko makabalo ka na nakabalon ako sa pagtugtog sa kulintang. O gitudluan na pud ko ni Ama sa pagtugtog sa agong. Pero ulahin na ang tanan, kay wala naman na ka. Ina ko! Nagalakaw sa kangit-ngit,
ginusara sa paghinumdum sa kagahapon. Mga pag-antos o kasakit, nangandoy nga mausab ang tanan. Aglab ito, mga alo, tusayan na migtikudan, tribo ko. Ginawaan ko't kuna, salamat ka to, pagdopono. Puriso, mga sumudoan, ginawa iyo, to niyo tribo, yakag kalingo, kulago, inagpatyo, hasta doponanta. This is a call for us to love and preserve our rich culture and tradition before it's too late. Tikod ka, Bagobo, Tagabawa! What traditional practice or custom from your culture that holds personal significance to you, and explain why it is important? Anong tradisyon o kaugalian mula sa inyong kultura ang may personal na kahalagahan sa iyo, at ipaliwanag kung bakit ito mahalaga? Thank you. I am always proud that Bagobo Tagabawa tribe are hospitable and those people that love service. They always taught me, they always teach me to always carry the torch that burns with passion and purpose. That passion and purpose to serve not just my tribe, but the rest of the 11 ethno-linguistic tribe, and to give back to the community. It talks about service, because we always believe on what Albert Schweitzer once said, that one of the purpose of the human life is to serve, to show compassion, and to have that will to help others. Thank you. Daghang salamat. Gobo Tagabawa, Shane Marie B. Awe, with Deputy Cheryl Uy Anino. Hiyasa, Bagobo Tagabawa, Shane Marie B. Awe. Ladies and gentlemen, we give you our new Hiyasa Katayuan 2024 Hiyasa Tribong Bagobo Tagabawa, Shane Marie B. Awe.